আর শুরুতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হচ্ছে উত্তরকাশীতে। ভয়ঙ্কর সেই ছবি, ক্ষীরগঙ্গা নদীতে বন্যা পরিস্থিতি। থারালি গ্রাম, সেখান থেকে বইছে পলির ঢেউ। দুর্যোগে অনেকেই আটকে পড়েছেন, আর উদ্ধার কাজ এই মুহূর্তে চলছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাদের তরফ থেকে। তার এক এক করে যে ছবি, সে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চাঞ্চল্যকর, যে পলির ঢেউ তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সব। ভয়াবহ পরিস্থিতি উত্তরকাশীতে, সকাল থেকে লাগাতার কাজ চলছে। আর এই মুহূর্তে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেভাবে ব্রিজ, পলির এই ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে জেসিবি মেশিন ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাট যেভাবে ক্লাউড বাস্টের ফলে এক শোচনীয় অবস্থা তৈরি হয়েছে, তাই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সড়ক পরিবহন মন্ত্রী অজয় তামতা তিনি কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন উত্তরবঙ্গে, উত্তর ভারতের এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কি বলছেন তিনি শুনবো। 2010 में दुम्बर बल्टा जागसोड़ा की घटना है और 2013 में केदारनाथ की घटना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात के कारण से, बादल फटने के कारण से घटती हैं। इससे हर बरसात में हमको एक भारी भरकम नुकसान होता है। आज भी उसी का ये परिणाम है। कोई लोगों को पता नहीं था, अचानक सेकंड्स में ये हुआ और सेकंड्स के अंदर ये सारी घटना घट गई। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं। हम लोग भी उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही है। बहुत जल्दी सारी लोगों को हम निकाल पाएँ इस आपदा में, जो लोग ग्रसित हैं उस पर काम चल रहा है।